tubabu dum kolle na do fe a commune man na faso diaspora mi man na faso yalo ate o kumo sene andilal akami ko ko nalere anyanda min leri ndila wonna mu janti abarate sonna o folale muna bina manje jam folo leri kata la deposito minu be diaspora wolle ya jo $500,000 UDP ya tombon adama tombon da UDP dingolu mo sabale palaso nyin saf Abdou Dabo wala mun tala bi deputy regional chairman ala letero angale kan le forta adama tati a forta bujaaju tati bujaaju mo birkama dingole ababo ta farabal afutu da birkam woto ay cosano sotole kadu touré sagnan gambia di wodi hani wuluta bil ibe fa touré sagnan kibaro moylan ababo to sagnan kunna sole ko bujaaju ya sab adama baro kabirin loya Usenu Dabo ko abita solo sandem furele nyimila ya tandiala o ya fure tandia ye Usenu Dabo muta Usenu wo muta lo amutata lokumo minna wo lokumo konele ndanga fudo bage ntetate jini bisao ntetate jini bisao tata moro min wali jini bisao finkintelo abukechi bara ale aso jeri nyala mputata ngoye salibara wato ngoye alafa e moro ko mputata nan kada en kibaro stole kon kana akoye alafa e nate nyojela do ko sama suba salu kola yen samba bun kono en landije suba salu wato atata jame auto salo lan tata jame auto salo ni moni mindi en suuteje ni wolbe nyoko don la ko jamala ka jamu yusufa cham lomba e kay ko atelama ako yusufa cham kon nam yusufa kon ako najam nata janga en bulomut akonya ngata na bungot ndado para bunda dato nata ni ay marakarol a marasu mulinda ka ba lola santo dron ajinda enji ba munyu tankai moro ko rika kairo dun tibe ni subala tendi ga ko rika kairo je akonya alila wejanna de yelo tendi akonya yusuf anko akonya ibina wato min yen telefoni ko kana lo ya dabolo ko wala ko akonya ba soron akonya bari jita sama min kondi ko ya soro wala akonya ate o kala je karse abole kala je ndeke se kasa da embulo mo da saba fan kan ko da akonya kata am sa da roba kay mo ron ko de ma fa akonya chamun ko akonya wollo ya dabola wokka foko na akonya mobi je min to mo adamat ko ya lon ne bankay ko ha ngalon akonya yo sa de mutala jambe duwa timmandi le wo adama albe wo ibo le dila gambe en la nyo sabote kalaje adu isa tambendi fana wali te kalaje ko nya barenten ta duwa jabi morote adwa jabi morobe kala jini bisa o dingole bari mba sada fo le ibo o jini bisa o dingo jela nyami o jini bisa o dingo moro lo ma ay sandi woro la kalwala ke sabi ko ntanga lon ne de bari na man dar wo nyam bari kabiri nga sada jimbonda ko nye ko ibi tarle la bungole kono so manda talan kononto kata talan tan nin kilim tema akonye mo fondin ke sabal funti le kan iba fole ko mor kalbe din kara kare ay kuto ko yo soto nyim gambe la nyim president yado akonye ni afo da min kana si ini mboro eta ini eta moro tandi nada o moro kan aya fonye nyami nte fundi da somanda nganku nga na fengolo dung nganchi ka bambutulo la mbo mo sila mfongola kadun ka funko la bakel mbo mo sila drum fondi ke saba fundi da na suoko na ke kan tele nyininga dino na da ko nya baba mo le ke nyininga ka ya bo inata tam adu moro eni fonye wala kata konye ni fonni ke sabo ibebe lon na le ni me long hani mo kile ni ma long wo mo sabo ko ne salon ko wo fel tele setan lo won fonni ke sabo mi aka ko fonni ke kilo mo sabi ju chosande wala ti afa do mala be alkali ala sabi be wala mo tawsu jam ko to diw fonni ke fula nyaw a wuluta sabi jile ko na bana fa na ta lunta yalla bara wuluta nta fa be suwa min ko non na bongo koma wundi obi je wo wuluta wala ko ngaw fa na lo sabanya mo ki am ko la di abe do ko la bijilo clinique
security guard idin mo sabole nat ayata la nyimoro ala itandiro kala kadu gambia din fulale tata kam pour que nyim president ya lasta karo dia bara ya jibe ko amit ako e minge womo adama tolati bara man hani kafo agara tilitan anin kling fem fundi ta kan adandala kay moro kay yeminge gambia ko la samatine lo ni mafo ate beti ala bari foya atana ko de ko tili woro la mani kumo wo be on adamu nga ko de kay wolu nge dandala na te jande nge dandala akay banni nata ko de kembe dandala la be danna wala de bara ko mo te beti adana tili lulu jam ka de wo ko fundi ta kan barka bara abulo liklika ka ani ma ko min ker fano ke to suba bana ye danke wala o fondin kele sinte wo adama la ka mo le ko atala ko do ay wala de pass adama UDP ya tombo nyosa bo mankeje kabiri nga tofo nko nga alinga adama tombo nko ya abdudaba sanji tan sabani fulale luwaye o baye bujaaju kulutan jabul la ka kadalam fo kenyen kala dula kile nga daji ko lo ne nyaton ka daji ko tan barali nga adama ta ngawo adama ta nyosa bo mankeje iko nga dalilo di mbaita dalilo fola na mabajili base wo wi ta ko he chamni de kili nyimbe ko tolme na bo carte banko kili kumanda banko kili be mo ne fola mol ka e de melo barim fana ko embe dan na jannat nali ya mutasalam nal ma mutasalam be dan na jannat ndan tawale ka fo d'accord da ye adama tombong ya din telefona la iko nga samalo ya usenu dabola suoko no ngai tandi ala dimbayal nga sambalo ya usenu dabola suoko no kai tandi lo ya dabola dimbayal ngmbota woto nata yaram bamba janga fa huduba futara suoko no tira solo be ko mo ko kabara la jikero muske ba be siri wolto ay kafo ja tina bunda datu ra kijo ya fa nata tambida ntata trawonda to kai ko meron nate tere ngata tera soto jana nganan dante ngamba koy mbulo atele balo warta amusoni balo warta ba ngambulu do di ala ngambulu do ka dabo ko to ngama koy ngawulindi fo nga samba terodo nga sira wala nda sira wala nata silo dande ay ko nga adama le tombo wo sinini wala da asran ko le kamo di ko de baso min nyante kala ka samba kata ayindi gambia be million killing wili kemenani wil talul ikoy ba kilana adi yakina moro wo adama ne nata bi akata nye kodi sotolat nka nyimvale dalilo lo kamad momi mala presidential deposito jono ni woka pick up tang ani lulu sanno lodula killing double cabino aka wodi molla aka dila munekam mo fomol de fanyi ningal bi kanete tarela bungo de ka fo embe wuli lul dilel embe wuli tan dilel e karde fay wo ya sindi wo siran kan amelo mol ko na ne man dala so dil bi ala bi continue la woto ko silang ase telefone ya sang kati ten de mot atela mot men du man tamar Gambia dingul alinga bala fa soton fay ndamen gadi amane dembe ndela mala special political advisor follow the I mean tombo karwo kare na joy kaminki bank wili tanani dal sikili karwo kare dal si wili tanani ni dal sikili wo kola isena fuel kupono dinna dal si wili monni lulu fuel kupono o kola tena wo tena isa liter tanani dinna na moto di argument liter muwam bari ngani kunjibe ngaje ko atitala no kadunte mo gambe ciosan nole nde bala fala be mo gambe ciosan nole woton de manyam dam balula gambe di wala na fulo la wonyam ndada tilinani gini bisaw kata duwa ngi naide wotile nano ndada nada yenjo dala sibil tan seni sey nkonta tala nkonfata fente mbulu bare ne drive woni na police woni ko itolo la dama ni o min be je itolo sola ta wona le nga ta dia ko ya fetul bulo e sila wona inde mo fata na jamal nga fala bare itolo ta itolo be la fila wala adu ndana sa no le be tol ta sile wo
ngata bari ngata lo mi ngawolo nen tata yaita state al be ko non koy ni momo e pademo cleaning tola ndeni dala be ñofal nde bani famu senelale di naki bonna je nde famu moto ba driver mbamu naki bonnale bari mo be sabi ni naki bon lon naki bon bata bi mbo kun je ndenga na se wol ka kono min la nyokan kama sa kuna balon dale ka wojika dal su wuri tanse ni woro ka wodin te kundin kilo ko ya te kala ko abe danna nyinnel adum fombe bi yin tembo mintu adanta wol saying ako ala bi baro youth movement le londila para ala tantele ka nya ton ko nka enta no ntada Senegal nada wala kada la 1 year celebration ntada bobo zone ajira aniti sadu ko nada anai anafo ala musoli mi o ti sadu ko le ay beni nafo anata interesiri ni no mor nafo ko ton dingu ay police o commande ko na ya fanyo ko e ti sadu din police o nada ko na ti sadu la sai so ka en buka ti sadu du atata nada ko nyebari e ko ngele nyini kai ikungo la kabo sa nka entele imbe do ya renyeni mbuka kabo so wolbe monso o kada di masole kenel lungo mbe ji kan do ko la mese kan so ko mbe saro ga yentele gune ka ka lafta nyela ko ala fa inte ji tala fo sam wo samo talata lungo tat ayem kumandi kanjini ka mune atinda manso na tisa do ni na hota ngai kafo mi ikalonde wo kafo mi nene akuma ko nyen ko endata tarla je wo mu jamfa kafo le dinafika kafo lon ka ente tarla je wala atinda mata ad wala be bul yara fa wo kamba ba to le abe pare kamba na be pare ka dada berela la base Gambia College la unito mi ya loje o bere la dula do mbe siri ajina ni Musa Jan advisor ala youth advisor be nyobala kabringa na to je kay Musa ko an kay ndo biani Kenya do ka nan kay bar ngamere na kabo be janjan nabi Musa ko nyebe dunel den do ngay ko to ngami fo ngajel adam anata dorom kalbe siri nyame han ka fo jan salam alaykum wa jan salam alaykum anata dorom abulo wulini mole tafas asida de amo sita la wolu na ya kankula ko boso le babulu ala o boso ni pasaso min ba kono ni na te man de nyaati lindulala wolu abe jindi na boso kono ko musa ko kay musa e ko mo la ko nye he ndo bari fe ko le fanu tamba don kay hani dunia mu kono se don nga obe o janja do wolu la tele min do na drive nga ko man kay kombo na da fu futa da pakale ba yen kuma ndi ko ala tanjela ko ala fa na ta banyo na sentara je ndeka sey kombo woto ninga moje bi min sa fonte ko adama baro ka wili lulde di ni la miro wara tay senyin lon ko wo wili lulo e kete sa wola le bari ke siti le fana julo le te fam fere na no min ye mo mi sindi amandal sululo bonni no na sa dila ite wo sindi wo sangi sabanani ke manzala aka ko isa hinse wili lulo dil ime fa nyini nga wo ko dila dalile jamana kam ani wo wili lulo bota mun tol bari do ku nyini lalu ni mo hadu merulu ani banku tinya lalu wala ka yayo kai kata fo kata mo wale West Coast min ka fa ko West Coast den tele bulo kono wodu mo njida regional congress ola ako ate min dia date wala be kala West Coast yindu mun ko lo kala ale kutute ding sotol afam bakar mu dole bara mamaru fele sirinja wolu wala ye kende ami yitandi wolu tade dunta bun ko ne holo da so re fana ni cycle keno ñunu na de ko ala daele e ko daele la ye dale jiji kan ya wutu bo bare ya fayi kan ini boro funti yeman congress o me jan bi nyanta kala akata da bambay nga carte fay akata la nyanta kakanye bar nga carte fay ndaga carte kese kameni taworo ni nan sot
ate kate kese taworo la sa so tonya lot kabiri wolu la le kelo kuma sita anin teten kada kon kana son ka wo pala sota nkai dalila tebulu ndunte o dalilo la moy la mim sati nante o pala sota la wo pala so le atin nante kete itandi mol le sontal muna batin nambe mbe wo pala so tulaje nkai fo ila yomi din nte bala woto yundu nkolu ali korosiro ke alfaga minni ya lon ko be larin e be farasirin karon palasi nyini la balla yundu bu janne de ngelon ne dem fa o dollo wolit ibe lo wolit ibe palasi nyino la wo kati ne ka bu mo le mbe NPP le ibe tarla no NPP nyaadi le ite wulufa wo e turo min tu ibuli ma wota yeta wandi di ngo horoma I wulufa yo horoma ndaya wodi wasita kuto e tejeba alinga korosiro kendu politiko anata min nan dole momo be sirin jande ni ko le bembala dole tiko le den ko ni tiko dole sama den ko ni sama dole dum anin kisa dole dole anin lune dole dum nyil lune do min yi ya dun ten asan ko do minna mansala namo be wokono le min tata mansala ranke soto mi yelune to oda nata fe gambia ay wala fo lo dundi gambela ranke so kono jani lune to be funti la customs den di kol fana bo wala nyama ika mansa min balundi ila itala namol hey jamala bi jam ngamira dol sa kibaro moy adama la ala kondo ni simo de baso man sakunda kamin kai dala si wili keme wili talul tili wotili dala si wili keme wili talul nene tijede wala be kay dol bala wala ka joy ake balu wala so say ni woke balu wala woke na lo ite ka fa say mbe sola wili bili lulla isen tambe nin tele lafta sobe ya ninga korosiroke ninga lamu ifana na hakilolla bi ne atara banke dinoti banke limania gambia ko la limania kondon bi nyanta atara nga murbaci kanyo kama ngana wala yulbay ngabe mo folol le kono ya jamena maro wato ko 1997 ye minnu folo buute nyim baramo min be mbaro nyim faro min be wut nyim bulo bala sojar bu solo baral mante moy TRRC yan ko mandi len ko entita e ko mun mun dalilo din ko en dalilo mo ala bare minni e buso lan daga woto ala e wolbe tambe ndin te nyaatol de be nyota na lakira woto ala en te wasal woto te nyanta dan kanala ala la bakel min be keri ala nga sonnu nga dan kanaya ko to nyala ka banko taman adun woto nyala kana metala bimbe tambo min to TRRC ye woto nyanya lan kana andile mo jalle tata odula do ikai tandi itole hadama dongulu niyo tinya nya tirimbali ya nyamin silam mansamin nyanda molu wata jo fa sala wokan kabiri wokan adimbite mali amoy ay munefo molu minni e bute atela ko kamate ko mi ya te ganyindi alnene amoy la be tentula be jaila abe hani duwa danile kavonyin kono man samin duwata nye adama la kola talan saba suto le nga sambani talan saba suto wo moro ya adama jiba konye chamu ko anganyi nin kar saba soto ngai din se jabi no sa jab akonye nin kar fola ko fonyi adama yeli mani ya soto atela ko ni moy duwa kaya la man se timmata kata president no de fate te cham jampan kaya hani ndolo matenja pala konye makumo ngai moro ngamo la konye hani mamo ya konye mbatu ngase inkan aya senkan ko ta konye ko ni modu atani adama e fakata president ota kero president ota be sirin man ya siranka fatete yusuf cham jambal ha ngai de ni karo fula nyawde way hakil maya din nakatu adama do bugati man ngai barke mo kono tan konon to nin tore ngase de yawo akonye mamoide ay ni kumo sen kan ate adama kay fa kay ni munte ko tol tinte ni jamba akay adama akay te kamin fondele wo fete lon katambita
akaye bara ale min tandin nan taka nin nyinin ka wol cham wode wongani obeel karata le tala ko futan din tala jam adu ngala hido tay ko be duwa kelele pour ngatim man kay bari ngamin fo iman tala bayla bari ni na wali ta lumi na ko dil wolu le la darajo la tinya be commencé fo janni lumi ne be wullaji silante nyin ko diru mo be kana ka fanya bara ko anni misata la le sai ya mere te fere kala na nyoje bari mi ya foni mbe bu min to bu nyawla mo ngawo bu nyawla saba nganya mpunga ensenyi ndile ya sambe baya ngati amoda wole kadu wot mon kamin bo ate wo min bo way enti soban ngelbe adama bo lumi nan ka adama samodo wolune yaya jamme bomo janjani ala presidential gadol tema koni enti jamoto ko ni tala woro la tambide yo moto fo momo bije e befa soja dinu bije wo bata wo be on do tata jonko to way en kumanda en dandala akonye ni tala woro la yetar da mela moto filije yen kumandi wante dimul mo kilin kumandi wayne kama ala moto nga adama njita adama sama ya me funtila adama la suwo kono soja lo lebe dula be fandire kabiri wo dino wo fanya nga moro telefon nga ko bile njina de bari amiran ta bayla kadu ko nyin ngami moy wo fe kana ko nyen ko chamu ko akonye fere ke yeri pedal cycle nyi wande ta be si wala en daraja ntata ya adua tani abe duwa la nye fonka kuntunyo nkala fa dunila ada ko sai wo ke da fa ban akonye ko nduwate ibitala le be nyim bondila la bun kono yena fe nan jang hanni kidi keso ka sanji kese ji wo itata kalam tala fa le fata jam mbata wodula to sojara be lori adama la korda dade ade so dawn fonka moto jenkende sojara en kada wo ka kalam ta fanko moto le kada suto ama moto lambo fana fango filino so ndada moro ya moro la korda ma fala bebe farin sojara wol ma kalam ta fanko moto le fanta na ta jamma fan mboto nan jentat ye wo ka bo mo le ka tala kodole akanyen nyimunde ndirole tide nyimunde ndiri jawbale ti gambia di wole wotale nga fereke ngalla moy nyola sama kamal wiltan nano adiata motokuto Nissan Patrol kuta ma pour Suleiman o ya jen nganko di wobel alaji ben ni moto bin nat ke kana moto ya so niya jibe dalila jamale batin nembe sonna wala natala manke bankola interest natala manke gambe wala interest adu yindu mun ko ninte di amudale ala nyanda moy lale kadu nyin karamu min balla yindu mun nyati wala dalilo mi yi wo karamu sababu wala mun nyinti alla karamu to dinulu katara karam la sojar kampo le nyaato ma kan kata jere wolun kunju musukilinte yindu mu kono jamini boroma karamu to dinulu bendu fa kilinti jamini boroma dinulu bendu wo hamole dunta walle koy jang bari ba ke kan ne fa sa romandila bara alala de maroto Sulemani ya fojam do ko bunna mi e ko do di ala bari no le bi je nyaton kala ndi amuta wala e ka yundum fa sa ada adum ka mo